प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। बर्तमान आम जो प्रसंग आलोचना करने जाऊँ आलोच्य प्रसंग होची स्वागतम शैतान। स्वागतम शैतान जदि आपण ये विषय गुड़ा करेंगे आपण घर सामने गोटे वेलकम रो गोटे बोर्डटा लगी कौन टा स्वागतम शैतान। तमाने आज जहाँ आम ध्यान करने जाऊँ जब आम से गुड़ाक करवा आम घरे शैतान रो प्रवेश सुनिश्चित। आपण मन रखि था जदि आज प्रसंग को आपण ध्यानस्थ शुणवे ना आपण घरे शैतान प्रवेश करिवो आपण परे कहिबे केमिति आसिला से कहबो बाहर गोटे वेलकम बोर्ड लगी से लिखाई स्वागतम शैतान मु आसिली बोली। एफिसियो तार 4 पूर्व 26-27 पद क्रोध हेले पाप करो नहीं सूर्य अस्त न होनु क्रोध परित्याग करो शैतान को स्थान दियो नहीं। ये गोटे सरल कथा लिखा जाउछि कौन क्रोध हेले पाप करो नहीं। क्रोध हेले कौन करो नहीं पाप करो नहीं ताको आपण पाप पर्यंत नियंतु नहीं। आ कौन करंतु सूर्य अस्त न हेउनु तामाने कौन सूर्य अस्त पर्यंत रखंतु बोली कहा जाउ नहीं। सूर्य अस्त न होउनु क्रोध परित्याग करो शैतान को स्थान दियो नहीं। जदि एतिकी आमे करिबा शैतान अविलंबे आसी जीवो स्थान नहीं जीवो। माने जदि आपण क्रोध करूछंती पाप कले क्रोध रे क्रोधित हेले क्रोधांध हो गले सूर्य अस्त हेले भी आपण कौन कर नांती आपण क्रोध छाड़ू नांती तामाने शैतान पाई गोटे आपण सिंहासन आपण घरे प्रस्तुत कर दैछ जे शैतान कौन करिवो आपण घरे आसीबो आ आस्थान जमाइबो ताकू केही कहि परिबो नै काहे आसिलो से कहबो एमाने मते स्वागत करिसंती तते केमते स्वागत कले ना एमाने क्रोध कले आ क्षमा दिना बेले आमान को जीवन से हुए आमाने क्षमा देबा पे विलंब करू हमको क्षमा देबा की इच्छा लगे ना आमान को बहुत कष्ट लगे। मु आपन को कहिबा पई चाहे जदि एमितिका क्रोध साइति रखिछंती एबे पर्यंत क्षमा दिना ता माने आपन शैतान पई स्वागतम बोर्ड गुट लगैछंती से आसीबो। जदि कहा ऊपर रागी छंती क्रोध करिसंती आ एबे पर्यंत क्षमा देना ताने मन रखंतु से हुए तो आसी सारलानी बोली। तेणु आपण बेल थाउ थाउ कौन करबा अछि समय थाउ थाउ क्रोध को परित्याग करबा अछि। जदि कहा सहित मनमालिन होइछि केही आपणकर क्षति करिसंती केही आपणको अनिष्ट करिसंती केही आपणको दुर्नाम करिसंती आपण विरुद्ध रे गुड़े कथा कहिसंती आपण रागी जाइछंती ताकू पाने देबी ताकू पाने कौन देबे आपण को पाने देबा पई शैतान आसी बसी सारलानी आ से जबे आसीबो एते सहजरे जीवन है कड़े क्रोध आमे ते सहजरे छाड़ी न थो आमे कौन बोली कहि थो पर से कहबो तू रागी की ठीक करिछु तू क्रोध करी ठीक करिछु आपण क्रोध करी ठीक करिसंती बोली दुई जन को पठेबो आपण को रिलेटिव्स कहबे तू ठीक करिछु तू भूल करिन आउ जन भाई तू ठीक करिछु दीदी तू ठीक करिछु सासु माँ तुम्हें ठीक करिछ तुम्हें क्षमा देना बहुत ठीक करिछ मु तुमको समर्थन करुछि। माने शैतान आपनकर क्रोध को
ଠିକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ମୁଁ ରାଗିକି ଠିକ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଆପଣ ରାଗିକି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳରେ ଶୈତାନ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ସାରିଛି, ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉନି। ଏଠି ତ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି। ମରିବି ପଛେ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିଛି ମାନେ କରିଛି, ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ଏମିତିକା ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ କେତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କ୍ଷମା ନ ଦେବା। ତାମାନେ ଶୈତାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଘରଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ। ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। କ୍ଷମା ତ ଦେବନି ସେ। ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ବହୁତ ସହଜ, ସୁବିଧା ଆଜିକାଲି। ଆପଣ ବାଇ ଫୋନ ବି କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବେ, ଆପଣ ମେସେଜ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବେ, ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କାରଣ ତାଳି ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜି ନଥିବ, ଦି ହାତରେ ଏକା ବାଜିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିନଥିବୁ। ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗେ, ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଏକା ଭୁଲ ମୁଁ ଠିକ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଭୁଲ କରିବେ ମାନିବେନି, ରାଗିବେ ଆଉ ଜିଦରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଶୈତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିଂହାସନ ବନେଇକି ରହିଯିବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଟରୁ ହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବୁ, ନଚେତ୍ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସି ମାଡ଼ି ବସିବ, ସିଂହାସନ ବନେଇକି ରହିଯିବ, ସ୍ଥାୟୀ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ରହିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲେ ରାଜା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।